Okay, heat pumps, architectural problem or new element? In the past, we saw it as a problem because investor installed in the front of this building some typical air conditioner looking like heat pump. Bom rekel, to, da smo mi postali pozorni na vaše podjetje, je treba pripisati predvsem temu, da na nek način že vaše dosedanje delo v smislu trajnosti in pa v smislu oblikovanja in prilagajanja arhitekture na izjemno visokem nivoju. Včasih je bila hiša in imela eno ogromno kurilnico, pa da je bila še cisterna z oljem in tako naprej. Danes tega ne rabiš več, ne. Danes imaš v bistvu neko škatlo, v bistvu s tem ti lahko že ogrevaš celo hišo brez težave, a ne. To me, as an architect, it is not important to hide this kind of things. I prefer them to be nice and exposed than to be hidden. Why hide?